अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम सैर करने जा रहे हैं दुनिया के उस मुकद्दस शहर की जहां पर मुसलमानों का किबला मौजूद है, यानी खाना काबा, जिसकी तरफ रुख करके तमाम दुनिया के मुसलमान अपनी नमाज अदा करते हैं। ये वही शहर है जहां पर हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को पैगंबर बनाकर भेजा गया। ये शहर अब कितना जदीद हो चुका है। यहाँ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा टावर भी मौजूद है। यहाँ के लोग जिंदगी कैसे गुजारते हैं, यहाँ के मजेदार खाने कौन से हैं, कदीम और जदीद कल्चर कैसा है, यहाँ सदियों पुराने खजूरों के बागात आज कैसे हैं, तो ये सब चीजें देखेंगे आज की हम इस वीडियो में। आज हम सैर करने जा रहे हैं शहर मक्का की, तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। मक्का, जिसे ऑफिशियली तौर पर मक्कातुल मुकरमा कहा जाता है, लेकिन पूरी दुनिया में इसे शहर मक्का के नाम से ही पुकारा जाता है। ये सऊदी अरब के मगरिब की जानिब मौजूद है और ये सूबा मक्का का दारुल हुकूमत और इस्लाम का मुकद्दस तरीन शहर है। ये शहर जद्दा से 70 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है और साहिल समंदर से 909 फुट ऊंचा है। शहर मक्का का कुल रकबा 1200 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ की कुल आबादी 23,85,509 लोगों पर मुश्तमिल है। ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। ये शहर सऊदी अरब का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है। लेकिन आपके इल्म में इजाफा करता चलो, इस कुल आबादी का 50% हिस्सा सिर्फ यहाँ के वतनी अरबी लोगों का है। बाकी 50% लोग दूसरे मुल्कों से आकर यहाँ रिहाइश पजीर हुए हैं, जिनमें ज्यादातर इंडियन, पाकिस्तानी, अफगानी, सूरी, मिस्री, लबनानी, अफ्रीकी और नेपाली लोग सरे फहरिस्त हैं। एक इस्लामिक शहर होने की वजह से ये दुनिया का 10वां सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शहर है। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस शहर का विजिट करते हैं। हज और उम्रा के मौके पर टूरिस्ट की तादाद ज्यादा हो जाती है, जो कि पूरी दुनिया से आते हैं और यहाँ पर हज और उम्रा के फराइज अदा करते हैं। चलिए सबसे पहले आपको यहाँ के अरबी लोगों की लग्जरी जिंदगी दिखाता हूँ, जिसके बाद हम यहाँ के मुकद्दस मकामात देखेंगे। नाज़रीन, ये अरबी लोग हैं और इनके पास इंतहा का पैसा है। दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ियाँ इनके बच्चों के पास मौजूद हैं। इनके पास लग्जरी घर और वीआईपी बिजनेस हैं, जो कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं। शहर मक्का के अरबी तबीयतन थोड़े सख्त हैं। ये लोग इंतहाई आला क्वालिटी का कपड़ा पहनते हैं और बेहतरीन खुशबू लगाते हैं, यानी जिस जगह पर ये बैठे हों दूर दूर तक खुशबू आती है। यहाँ के अरबी कंधूरा, सर पे रुमाल और गातरा रखते हैं, हाथ में तस्बीह और अरबी चप्पल पहनना, ये सब यहाँ का कल्चर है। और अगर हम इनकी औरतों को देखें तो यहाँ की औरतें ज्यादातर अबाया इस्तेमाल करती हैं। अबाया के नीचे बलोची तर्ज का कपड़ा पहनती हैं। आज से चंद अरसा पहले सऊदी अरब का माहौल बहुत ज्यादा ओपन नहीं था, लेकिन शाह सुलेमान के आने के बाद यहाँ का माहौल मुकम्मल चेंज हो गया। अब तो यहाँ की अरबी औरतें भी काफी मॉडर्न हो चुकी हैं। पहले यहाँ पर कार ड्राइविंग औरतों के लिए बिल्कुल ममनू थी, लेकिन अब मुकम्मल पार्टीज में जाना, कार ड्राइव करना, रोड्स पर खड़े होकर डांस करना, ये सब चीजें यहाँ पर आम हो चुकी हैं। ये लोग अपना कौमी दिन 23 सितंबर को मनाते हैं। इस दिन तमाम लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इस दिन को बहुत जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। ये वो दिन होता है जब आप तमाम अरबी औरतों को घरों से बाहर रोड्स के ऊपर नाचते हुए देखेंगे। ये लोग अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों पर रोड्स पर निकल आते हैं और खूब हल्ला गुल्ला करते हैं। शहर मक्का में अब तो बेशुमार मकामात पर प्राइवेट डांसिंग क्लब्स भी ओपन हो चुके हैं, जहाँ पर जुआ भी खेला जाता है और औरतें मर्द खूब इंजॉय भी करते हैं। शहर मक्का के मज़ाफ़ात में बहुत बड़े बड़े खजूरों के बागात मौजूद हैं, जो कि आज से नहीं बल्कि सदियों पुराने हैं। इन बागात से आज भी बेशुमार खजूर इकट्ठी की जाती है और सऊदी अरब की मार्केट में बेची जाती है। शहर मक्का की खजूर अपनी क्वालिटी वाइज इंतहाई आला है। शहर मक्का में दुनिया की सबसे पाक और मुकद्दस मस्जिद मौजूद है, जिसे खाना काबा या मस्जिदुल हराम शरीफ कहते हैं। इसी मस्जिद को मस्जिद मुकद्दस भी कहा जाता है। यह मस्जिद तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए इंतहाई काबिल एहतराम है और मुसलमान इस मस्जिद में मौजूद खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा करते हैं। आपके इल्म में इजाफा करता चलूं कि मस्जिदुल हराम शरीफ दुनिया की सबसे महंगी जगह है, क्योंकि इसे सदियों से खूबसूरत बनाया जा रहा है। यह मस्जिद बेशुमार सुल्तानों के कंट्रोल से गुजर चुकी है
اور اب سعودی عرب کے بادشاہ کے کنٹرول میں ہے۔ مسجد الحرام شریف کے دوسرے اہم اور مقدس مقامات جن میں حجرہ اسود، زمزم کا کنواں، مقام ابراہیم اور صفا مروہ کی پہاڑیاں، یہ تمام سر فہرست ہیں۔ اس مسجد میں 30 لاکھ لوگ بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن حج کے دنوں میں یہ تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ شہر مکہ ہی وہ شہر ہے جہاں پر دنیا کا چوتھا سب سے اونچا ٹاور موجود ہے؟ اس ٹاور کو مکہ ٹاور کہا جاتا ہے، جس کے اندر ہوٹلز اور ریزورٹس دونوں موجود ہیں۔ اس ٹاور کو 2002 میں شروع کیا گیا اور 2011 میں مکمل کر دیا گیا، پھر اسے 2012 میں عوام کے لیے کھولا گیا۔ اسے بنانے میں 15 بلین US ڈالرز کا خرچہ آیا تھا۔ اس ٹاور کی ہائٹ 1972 فٹ ہے۔ اس کے ٹوٹل 120 فلورز ہیں اور یہ انتہائی خوبصورت ٹاور ہے۔ یہ ٹاور مسجد الحرام شریف سے صرف 300 میٹر کی دوری پر موجود ہے۔ ناظرین، شہر مکہ ہی وہ عظیم اور مقدس جگہ ہے جہاں کوہ عرفات موجود ہے۔ اسے جبل عرفات یا رحم کا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 230 فٹ اونچا ہے۔ اسی شہر میں روشنی کا پہاڑ بھی موجود ہے جسے جبل نور کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑ کے اوپر غار ہیرا موجود ہے۔ یہ پہاڑ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہی پہاڑ ہے جہاں پر ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہلی وحی موصول ہوئی تھی۔ یہ شہر مکہ کے سب سے مشہور مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ پہاڑ 2100 فٹ بلند ہے۔ مسجد الحرام شریف سے غار ہیرا تک کا سفر پیدل چلنے والوں کے لیے انتہائی سخت ہے، کیونکہ یہ سفر 2 گھنٹوں کا ہے۔ اس پہاڑ کے اوپر چڑھنے کے لیے 1750 سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں، جن کو انسان 1.5 سے 2 گھنٹوں میں عبور کرتا ہے۔ ناظرین، دنیا کا سب سے بڑا ٹینٹ سٹی بھی شہر مکہ میں موجود ہے، جہاں پر حجاج اکرام کو دوران حج رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ اس ٹینٹ سٹی کو دیکھیں تو آپ دھنگ رہ جائیں۔ تا حد نگاہ آپ کو صرف ٹینٹ ہی ٹینٹ نظر آئیں گے۔ یہ ٹینٹ شہر مکہ سے 8 کلومیٹر دور ایک وادی کے اندر لگائے گئے ہیں۔ ان کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے اور یہاں پر 30 لاکھ لوگوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شہر مکہ کے مضافات میں بیش قیمتی معدنیات اور سونے کے پہاڑ موجود ہیں، جہاں سے سالانہ کئی بلین ریالز کا سونا نکالا جاتا ہے اور پوری دنیا میں فروخت کیا جاتا ہے۔ شہر مکہ دنیا کا جدید ترین شہر ہے۔ یہاں پر آپ کو بہترین کھلے روڈز دیکھنے کو ملیں گے۔ روڈز پر گھومتی ہوئی دنیا کی بہترین گاڑیاں کار ٹیکسی کے لیے استعمال ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، جن میں آڈی، مرسڈیز، BMW وغیرہ وغیرہ۔ شہر مکہ کے بازار اگر دیکھے جائیں تو یہ انتہائی پرانے ہیں۔ ایک طرح سے کہا جائے تو یہ صدیوں پرانے ہیں۔ یہاں دن ہو یا رات لوگوں کا ہجوم ہی دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ پوری دنیا سے آئے ہوئے سیاح 24 گھنٹے یہاں شاپنگ کرتے ہیں۔ شہر مکہ کے اندر بڑے بڑے شاپنگ مالز بنائے گئے ہیں اور یہ دنیا کا امن پسند ترین شہر تصور کیا جاتا ہے۔ یہاں صفائی ستھرائی انتہائی زیادہ ہے۔ خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف سخت کارروائی کی جاتی ہے۔ ان بازاروں میں سے آپ دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں۔ یہاں بہت بڑی بڑی دکانیں ایسی موجود ہیں جہاں سے خشک میوہ جات، کھجوریں اور بے شمار دوسری چیزیں آپ سستے داموں خرید سکتے ہیں۔ جو بھی حجاج اکرام عمرہ کرنے کی غرض سے یا حج کرنے کی غرض سے شہر مکہ میں جاتے ہیں تو ان بازاروں سے تسبیحاں، جائے نماز، کھجوریں اور کپڑا، یہ سب چیزیں یہاں سے خریدتے ہیں۔ شہر مکہ میں بزنس عروج پر ہوتا ہے۔ شہر مکہ کا اپنا زمینی میٹھا پانی نہیں ہے، لیکن آج تک یہاں پر پانی کی قلت نہیں ہوئی، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کی حکومت اپنی عوام کے لیے بہت زیادہ سیریس ہے۔ سعودی حکومت سمندر کے پانی کو صاف کرتی ہے اور پورے سعودی عرب میں ضروریات زندگی کے لیے استعمال کرنے کو دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح آج تک سعودی عرب میں کبھی لائٹ نہیں گئی۔ اگر ہم شہر مکہ میں ماہ رمضان کی رونقیں دیکھیں تو انسان دھنگ رہ جائے۔ پورے ماہ رمضان کے روزوں میں دنیا کے بہترین کھانے یہاں پر فری آف کاسٹ یعنی اللہ کی رضا کی خاطر تقسیم کیے جاتے ہیں۔ سارا دن مختلف مقامات پر بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں جو چلنے پھرنے گزرنے والوں کو وافر مقدار میں کھانا دیتی ہیں۔ اور اگر ہم یہاں کے عربی لوگوں کا کھانا دیکھیں تو یہ لوگ اونٹ کا گوشت اور دمبے کا گوشت بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ یہاں پر مٹن مدفون، لحم مدفون، بکر مدفون اور اونٹ کی مندی بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے۔ اونٹ کا گوشت جیسے ان کی زندگی کا سب سے بڑا حصہ ہو۔ یہ لوگ قہوہ، کھجور، ہریسہ اور کھجور سے بنا ہوا حلوہ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ ان کے گھروں میں بڑی بڑی مجلسیں بنی ہوئی ہیں جہاں پر یہ لوگ بیٹھتے ہیں اور آنے والے مہمانوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ سارا سال ان کی مجلسوں میں خشک میوہ جات، کھجور اور قہوہ بالکل بھی ختم نہیں ہوتا۔ شہر مکہ ہی دنیا کا وہ واحد اور سب
सबसे बड़ा शहर है जहां पर सबसे ज्यादा कुर्बानियां की जाती हैं। यहाँ 30 लाख से ज्यादा जानवर सालाना ज़िबा किए जाते हैं और इनका गोश्त गरीब मुल्कों में बजरिया हवाई जहाज और बजरिया बहरी जहाज बड़े बड़े फ्रीजर्स में जमा कर दूसरे गरीब मुल्कों में तकसीम किया जाता है। शहर मक्का में होटल्स और रेस्टोरेंट्स का काम बहुत ज्यादा है, जहाँ से आपको दुनिया के बेहतरीन खाने मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको VIP 3 फ्लैट्स भी मिल जाएंगे जो कि इंतहाई महंगे होते हैं। शहर मक्का एक अरबी मुल्क का शहर है और यहाँ पर गर्मी भी अरूज की पड़ती है। गर्मियों में इंतहा की गर्मी होती है, जबकि दिसंबर, जनवरी और फरवरी इन 3 महीनों में मौसम कदरे बेहतर होता है। मक्का शहर में बेहतरीन बस ट्रांसपोर्ट, कार टैक्सी और मेट्रो का निजाम मौजूद है। दुनिया की लग्जरी तरीन मेट्रो आपको शहर मक्का में मिलेगी। सालाना लाखों लोग इस मेट्रो का सफर करते हैं। ये मेट्रो ट्रेन 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है, जो कि घंटों का सफर मिनटों में तय करती है। नाज़रीन, हज के दिनों में शहर मक्का में बिजनेस बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा कसाईयों का और सलून वालों का। यहाँ पर सालून पर काम करने वाले लोग हज के दिनों में लाखों रियाल कमाते हैं। जिसके बाद सबसे ज्यादा काम कार टैक्सी का होता है, क्योंकि जो भी हुजाज कराम यहाँ पर आते हैं उन्होंने एक मकाम से दूसरी जगह तो जरूर जाना होता है, इसलिए टैक्सी का काम यहाँ अरूज पर होता है। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी शहर मक्का के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।